मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार भाग 20 बा पार्ट 20 संपर्क में वर्तमान भिडियो आलोचना करवा। अनेक गुड़े जिन पूर्व आलोचना करपरिक प्राक फाड़ा जुग संपर्क हो फाड़ा जुग संपर्क हो आमर जो पंचफाखा जुग संपर्क हो पंचफाखा साहित्य संपर्क में ऑलरेडी 3टी पार्ट आलोचना कर सारीचा। पार्ट 17, 18 आउ 19 फेटा थिला हमर पंचफाखा साहित्य उपर हम पंचफाखा साहित्यर आम थ्योरी क्लास आलोचना करूचा। एटा फरिला पर परवर्ती समय आम कोन तार जो क्वेश्चन आंसर होची फेटा हम डिस्कशन करबा। तो पंचफाखा संपर्क तुमको अनेक गुडे क्वेश्चन बा अनेक गुडे तुमको बुझाई देछि माने पंचफाखा जोगर जो ज्येष्ठ फका बलराम दासଙ୍କ ऊपर आम आलोचना गला। परवर्ती समय आम पढ़िला जगन्नाथ दासଙ୍କ ऊपर तापर आम पढ़िला अच्युतानंद दासଙ୍କ ऊपर एवं वर्तमान आम कोन आलोचना करूचा। वर्तमान आम आलोचना करथिला यार पूर्व वीडियो रे जोशवंत दासଙ୍କ ऊपर जोशवंत दासଙ୍କର गोटे रचना शिव फरोदय सेटा आम आलोचना करी सारी। नेक्स्ट आम आलोचना करबा कोन प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता ऊपर आम आलोचना करबा। ग्रंथर आरंभ रे कवि जगन्नाथ शिव सरस्वती और गणेश वंदना गान करिसंती। तापर व्यासदेवଙ୍କୁ प्रणाम जणाई विषय वस्तुर उपस्थापन करिसंती। तो फेटा छाड़ो एटा चलिबो किछि नै। जोशवंत ज्ञान मिश्र भक्ति मार्ग उपासक तथापि से यही ग्रंथ रे प्रेम भक्तिर महत्व और प्रकृति रहस्य को उल्लेख करिसंती। छाड़ो ए भी चलिबो किछि नै। प्रथम अध्याय रे ए ग्रंथ रे प्रेम भक्तिर टिके रहो। तो कौन अध्याय कौनटा रही है आम जानवर आवश्यक नहीं, तुम खाली जानी था प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता टोटाल केतोटी अध्याय रही टोटाल 5टी अध्याय रही और नवाक्षर वृत्ति रचना कराई। कौन अध्याय कौनटा रही है आलोचना करवानी कहीं भिडियो क्वेश्चन आसेनी। मुझे खाली जस्ट नोट बनवा कथा बनई थी जब निजे चाहिए पता स्क्रीनशॉट नहीं तुम्हें पढ़ी पार। खाली जस्ट जानी था प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता कह रचना जोशवंत दासଙ୍କ रचना और से केतोटी अध्याय रही है से 5टी अध्याय रही है सेटा नवाक्षरी गुजरी रचना कराई। बुझीगला। नेक्स्ट गोविंद चंद्र ए गोटे जनप्रिय कहानी अच्छी। माता मुक्ता देवी पुत्र गोविंद चंद्र को सन्यासी होगापी उपदेश देते। गोविंद चंद्र हाड़ीपा शिष्यत्व ग्रहण कर हाड़ीपा परीक्षार सम्मुखीन हो से कृतकार्य हो गुरु प्राप्त मनोजान कठोर साहय स्वर्ग मर्त्य और सप्तद्वीप भ्रमण कर 24 वर्ष सूचीवंत जीवन यापन कर मृत्यु को से जय कर। तो ये जानी था गोविंद चंद्र क्या कथोपकथन में गुरु हाड़ीपा और शिष्य गोविंद चंद्र को कथोपकथन से वर्णना करा आउ गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे जे गोविंद चंद्र माता किए। तो तुम्हें लिख मुक्ता देवी है एतिक जस्ट क्वेश्चन 3टी आसपे। देख गोविंद चंद्र क्या रचना जोशवंत दासଙ୍କ रचना। गोविंद चंद्र क्या कथोपकथन माने गोविंद चंद्र और हाड़ीपा गोविंद चंद्र शिष्य और गुरु हाड़ीपा कथोपकथन से वर्णना करा उभय विषय से वर्णना कराई। गोविंद चंद्र माता होती मुक्ता देवी एमती क्वेश्चन आसपे और बेस क्वेश्चन ये आसबनी। यार अनुसरण में गोविंद चंद्र अनुसरण में टीका गोविंद चंद्र नामक ग्रंथ जोगींद्र दैविज्ञ विप्र रचना करी। परीक्षा क्वेश्चन आसे यहाँ पे भूलबनी। देख जी गोविंद चंद्र किए रचना कर क्वेश्चन आसे तुम लिख जोशवंत दास और ता सांगे जो क्वेश्चन पकईला टीका गोविंद चंद्र जब सामने जो टीका एड करदेला ना फेटा हो जोगींद्र दैविज्ञ विप्र। बुझीगला। गोविंद चंद्र जोशवंत दास टीका गोविंद चंद्र होती जोगींद्र दैविज्ञ विप्र। फिर जो टीका गोविंद चंद्र फेटा जो जोगींद्र दैविज्ञ विप्र कहार यो गोविंद चंद्र अनुवाद में फेटा रचना करी। तो आम आलोचना कर बलराम दासଙ୍କ ऊपर जगन्नाथ दासଙ୍କ ऊपर अच्युतानंद दासଙ୍କ ऊपर और जोशवंत दासଙ୍କ ऊपर। वर्तमान आम आलोचना करवा पंचफाखा जुगर जो शेष फखा से होती किए शिशु अनंत दास। शिशु संप्रदायर प्रतिष्ठाता हेतु से शिशु अनंत दास नाम परिचित। अनंत दास कोणार्कठारे सूर्य देवता आदेश पाई श्रीचैतन्य को साक्षात करने। श्रीचैतन्य को साक्षात कर से वैष्णव दीक्षा और सूर्य एकाक्षर मंत्र जी शिशु अनंत दास क्या जे श्रीचैतन्य श्रीचैतन्य को साक्षात कर से वैष्णव दीक्षा और ता सहित सूर्य एकाक्षर मंत्र से प्राप्त होते। अनंत दास जोगसिद्ध थिबारु और शिशु रूप से रुक्मिणी कोल बसी श्री जगन्नाथ जोगरे प्रीत हो शिशु उपाधि भूषित करते वर्णना दि जाए। सिद्ध बारंग और हंस दास अनंत दासଙ୍କର प्रधान शिष्य थे। तो एमती क्वेश्चन आसे तुम जानी था खाली जे श्रीचैतन्य को श्रीचैतन्य ठारू श्रीचैतन्य को साक्षात करी अनंत दास कौन वैष्णव दीक्षा और सूर्य एकाक्षर मंत्र प्राप्त होते।
आम आलोचना करब अनंत दास रचना उपर से प्रसिद्ध रचना रचना करना तो रचना कर जो हेतु उदय भागवत उदय बाखर चुंबन मालिका अणाकार शबद अर्थ तारिणी भजन तत्व तो ये मन रखा ना जस्ट खाली जानी तो हेतु उदय भागवत प्रायतः क्वेश्चन आसपे ये हेतु उदय भागवत तुमको जो कही पूर्व पार्टे जे हेतु उदय भागवत कहार रचना बोली जो परीक्षा क्वेश्चन आसे से तुम लिख अनंत दास दी जन लिखिं जशवंत दास भी अनंत दास भी कितु अनंत दास हम कहीं जशवंत दास जो हेतु उदय भागवत लिखिं से तार किसी डिटेल्स ना हेतु उदय भागवत क्या कहुए तार विषय वस्तु कौन फेटा कौन हो पारे प्रकाशित होता कि प्रकाशित हो नाला फेटा भी सन्देह से बाबद में कौन डिटेल्स भी ओडिया साहित्य इतिहास में ना तेणु जदि परीक्षा प्रश्न आसे हेतु उदय भागवत कहार रचना तुम्हें लिख अनंत दासंकर गोटे झील कमेंट करते तुमको पूर्व भी कही सार हेतु उदय भागवत दीज रचना कर किए किए ये फिफु अनंत दास भी और जशवंत दास भी 2020 के फिर सीपीटी क्वेश्चन आसाला से कही से भी ठीक क्वेश्चन पचारि जदि सार क्वेश्चन आसे तामें कहीं आम अनंत दास लिखू जशवंत दास कहीं हो पारे तार प्रकृत अर्थ माने उत्तर मुझे खोजुची किंतु ए जाए पाई ना जदि पाइबी तुमको कहबी किंतु जदि क्वेश्चन आसे तुम तार आंसर लिख कौन अनंत दास किंतु कहीं अनंत दास हम से तार आंसर मो पाखे ना फेटा मुझे तुमको खोजिकी कहीदेवी खाली जस्ट एति मुझे जानी जशवंत दासंकर जो हेतु उदय भागवतर विषय वस्तु देनी किंतु अनंत दासंकर हेतु उदय भागवतर विषय वस्तु देइछि। এই কৃতিটি ব্রহ্মজ্ঞানমূলক ওড়িশী বৈষ্ণব মানଙ୍କର জ্ঞান মিশ্র ভক্তি প্রেম ভক্তি ও বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনর সমন্বୟରେ ଏହାର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି দেখ যে এই কৃতিটি ব্রহ্মজ্ঞানমূলক ওড়িশী বৈষ্ণব মানଙ୍କର জ্ঞান মিশ্র ভক্তি প্রেম ভক্তি ও বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনর সমন্বୟରେ এହାର কଳেবର পৃষ্ঠ হয়েছে। দেখো হেতু উদয় ভাগবত বিষয়বস্তু দেখ হেতু ও মনর কথোপকথন ছଳରେ হেতু উদয় ভাগবত রচনা করা তো পিলাମାନେ বুঝিল না যদি হেতু উদয় ভাগবত কাহার রচনা পড়ে তুমি লিখিব কোণ অনন্ত দাস লিখিদেব হ্যাঁ। গ্রন্থর আরম্ভরে গুরুঙ্কর বর্ণনা রয়েছে তারপরে গুরুঙ্কর মহিমা সৃষ্টি তত্ত্ব পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব কায়া সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইছি। এথিরে জীব পরমতত্ত্ব পরিবেশিত হই রাধাঙ্কু জীবাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ পরমাত্মা রূপে পরিকল্পিত করা হয়েছে। হেতু উদয় ভাগবতের কোণ হয়েছে হেতু এবং মনর কথোপকথনের সেটা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেইথিরে কোণ যে গুরুঙ্কর মহিমা সৃষ্টি তত্ত্ব পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব কায়া সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে সেটি আলোচনা করা হয়েছে ও জীব পরমতত্ত্ব পরিবেশিত রাধাঙ্কু জীবাত্মা ভাবে ও শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ পরমাত্মা রূপে কোঁথিরে এই হেতু উদয় ভাগবতরে পরিকল্পনা করা যাইছি। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বর বর্ণনারে কুহযাইছি যে শরীর মধ্যে এই পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বর বর্ণনারে কুহযাইছি কোণ যে শরীর মধ্যে 14 ভুবন 5 মন এবং 25টি প্রকৃতি অবস্থান করନ୍ତି। কণ্ঠরু শির পর্যন্ত শূন্যমণ্ডল কণ্ঠরু হৃদয় পর্যন্ত পবনমণ্ডল হৃদয়র নাভি অগ্নিমণ্ডল নাভির জানু বরুণমণ্ডল জানুর পদাতল পৃথিবীমণ্ডল বলে এথিরে বর্ণিত হয়েছে কোঁথিরে হেতু উদয় ভাগবত কিন্তু এতে ভিতরে কোশ্চেন আসবনি খালি জস্ট জানি তো হেতু উদয় ভাগবত কাহার রচনা বলি है। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মর সৃষ্টি এইথিরে কোণ যে বৌদ্ধ ধর্মর স্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত কোঁথিরে হেতু উদয় ভাগবতরে এই আউ গোটে কোশ্চেন দেখ পিলাମାନେ যে হেতু উদয় ভাগবতরে যে বর্ণিত হয়েছে লয়াঙ্গ লীলাঙ্গ এবং ভোগাঙ্গ সেই সহিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মর ত্রিকায় বা ধর্মকায় নির্মাণকায় এবং সম্ভবকায়র সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যে যে এই গ্রন্থের যে লয়াঙ্গ লীলাঙ্গ এবং ভোগাঙ্গ যে বর্ণিত হয়েছে না সেইথিরে কোণ যে ধর্মকায় নির্মাণকায় এবং সম্ভবকায় সম্বন্ধ থিবা বলি প্রতি মানে সে যে লয়াঙ্গ লীলাঙ্গ ভোগাঙ্গ সহিত কোণ ধর্মকায় নির্মাণকায় এবং সম্ভোগকায়র সম্বন্ধ থিলা বলি মনে হয়ে সুষুম্না ইড়া ও পিঙ্গলা যথাক্রমে সত্য রজ আউ তম। এথিরে গুরু শিষ্যঙ্কর কথোপকথনের প্রেম ভক্তি সম্পর্কে সূচনা রয়েছে। মায়া মোহর ঊর্ধ্বধার ফিটাইবার উপায় জানিবা নিমন্তে শিষ্য অনন্ত গুরুঙ্কু অনুরোধ করছেন। হেতু উদয় ভাগবতরে কোণ হয়েছে যে মায়া মোহর ঊর্ধ্ব দ্বারা ফিটাইবা কেউ ভাবে মায়া মোহর ঊর্ধ্ব দ্বারা ফিটাই পারা তার উপায় জানিবা নিমন্তে শিষ্য অনন্ত গুরুঙ্কু অনুরোধ করেছেন এবং এটা নবাক্ষরের ভিতরে রচিত হয়েছে হেতু উদয় ভাগবত। তেমন যদি এতে গুড়ে জিনিস আমি জানিলা হেতু উদয় ভাগবতের বিষয়বস্তু তেমন যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে হেতু উদয় ভাগবত কাহার রচনা তুমি লিখিব অনন্ত দাস। তারপরে তাঁর আউ গোটে রচনা দেখ উদয় বাখর এতে গরুড় কৃষ্ণ কথোপকথন দেখ মোস্ট ইম্পর্টাট কোশ্চেন উদয় বাখর কাহা কথোপকথন সবুটা পিলাମାନେ সবু রচনা কাহা কথোপকথন রচিত এবং যে অধ্যায় দিয়েছি কতটি অধ্যায় সেটা তুমি মনে মনে রখিব। তো গরুড় এবং শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର কথোপকথনের উদয় বাখর লিখিত হয়েছে এবং সেটিরে 57টি পদ আমি দেখা পাইথাও। কতটি পদ 57টি পদ। গরুড় গ্রন্থর আরম্ভরে গরুড় শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି যে সে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগর ঘটনা মানে দেখিছেন মাত্র কলিযুগরে কোণ ঘটিবাকু যাচ্ছি সে সম্পর্কে সে অবগত না মানে উদয় বাখর যে সেটা কাণ গরুড় এবং শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ কথোপকথন তো সেই গ্রন্থর আরম্ভরে গরুড় শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ কোণ କହିଛନ୍ତି গরুড় শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି
ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଘଟଣାମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଦୁଇଗୋଟି ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। ତ ଜାଣିଲ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଶରୀ ବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଭୋଇବଂଶ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ରାଜବଂଶର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ? ଏହା ସହିତ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ସରିଗଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ କବିଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ କବି ସେଟା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ରଚନା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା। ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ବି ଯଦି କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ବା ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନାହୁଁ, टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड होना पाखापाखि ओडिया डिपार्टमेंट ऑल ओडिशार माने 21 स्टूडेंट ऐड अच्छा मो टेलीग्राम ग्रुप कहले टेलीग्राम चैनल रे। तेणु जी भी ऐड होना से ऐड हो पार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि ऐड हो पार। तो बुझीगला आम जाना पंचसखा जुग बा पंचसखार जो 5 जन कवि रचना और संबंध में आम डिटेल्स सब जिन आलोचना कर सारा। बर्तमान आम पंचसखा साहित्य उपर टिके जस्ट आलोचना करना। देख पंचसखा साहित्य उपर आम टिके आलोचना करना। देख खाली जस्ट थ्योरी क्लास ये जस्ट बुझी था पे तो क्वेश्चन पलि आसे लिखिपार है। ये साहित्य अति सहज और सरल, यार भाषा साधारण जनतार भाषा जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा निमंते पंचसखा सरल और सर्वजनबद्ध भाषा से रचनावली रूप देते। यह साहित्यर मुख्य वैशिष्ट्य। पंचसखा साहित्यर मुख्य वैशिष्ट्य कौन जे से जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा जनसाधारण निकट में क्यों भाव में से पंचसखा मान रचनावली आदरण हो पार से कौन करते जनसाधारण भाषा ही से रचना करुले। से काल में कथित भाषा पुराण रचना करने एक अपराध रूपे परिगणित होते। पंचसखा गोष्ठी संस्कृत पुराण ग्रंथ को सहज और सरल ओडिया भाषा रूपांतरित कर संस्कृत अनभिज्ञ जनसाधारण आध्यात्मिक तृष्णा प्रशमन कर माने से समय कौन होते आध्यात्मिक तृष्णा प्रशमन कर माने से समय सबुआड़े संस्कृत भाषार प्राबल्य देखा दे पारथिला। किंतु से समय अनभिज्ञ लोक कौन संस्कृत भाषा को बुझी पार नथिले। तेणु पंचसखा गोष्ठी कौन करथिले जे सेटा को जो भाव में जनसाधारण बुझीपारे से सबको से जनसाधारण कथित भाषा रचना करथिले। ए साहित्यर अन्यतम वैशिष्ट्य होची एथिरे व्यवहृत छंद दांडीवृत्त और नवाक्षरी छंद दुईटी प्रायतः पंचसखा रचनावली व्यवहृत होची। दांडीवृत्त और नवाक्षरी केतोटी रचना दांडीवृत्त रचना कराइछि एवं आउ केतोटी नवाक्षरी रचना कराइछि। पंचसखा साहित्य जनसाधारण को आशावादी हेबाकू शिक्षा देइछि। भविष्य में घटुवा दुर्घटना मान मालिका एवं बाखर मानक प्रकाशित होगा फल धैर्य सहकार से सब मुकाबला करने जनसाधारण को प्रेरणा देती। जो भाव में जो मालिका वचन जो अच्युतानंद दासर मालिका जो से अनेक जिनिस देती मैंने भविष्य में एपरी घटीपे जहाँफल जनसाधारण से पढ़ी कौन जी कौन हो मुकाबला करने प्रस्तुत हो पार्टी। ज्ञान भक्ति और कर्म धर्म साधारण तीनोटी प्रमुख अंग। पंचसखा आसिले धर्म धारण समन्वयवादी एणु से पंचदेवता उपासक थिबार प्रमाण मिले साहित्य से प्रचारित मंत्र रे विष्णु शिव शक्ति गणपति सूर्य एक और अभिन्न बोली परिकल्पित हेउथिले। पंचसखा साहित्य लिपिबद्ध रही जे चक्षुरे सूर्य कंठरे शिव गुह्ୟରେ गणेश लिंगरे कामदेव हृदय नारायण नाभिरे शक्ति विराजमान करिसेंती। केवल ब्राह्मण परिवार जन्मलाभ कर उपवीत धारण कर जड़े ब्राह्मण हुए देख बहुत इंपोर्टेंट पिला मैंने बहुत है। तो केवल ब्राह्मण परिवार जन्मलाभ कर उपवीत धारण कर जड़े ब्राह्मण हुए ना ब्रह्म साधन जानी व्यक्ति ही प्रकृत ब्राह्मण यह पंचसखा युक्ति। तो यही युक्ति को मुझे समर्थन करे माने मुझे जितने ब्राह्मण किंतु जो मैंने कहते बहुत माने संपूर्ण ठीक कहते। केवल ब्राह्मण परिवार जन्मलाभ कर उपवीत धारण कर जड़े ब्राह्मण हुए बहुत इंपोर्टेंट पिला मैंने केवल ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण कर तार जो गुण ठीक नी से ब्रह्म साधन जानी ना से ब्राह्मण में गणा हाँ योग्य नुहे। ब्रह्म साधन जानी व्यक्ति जेकोसी जातिर हो पछे से ही हूँ प्रकृत ब्राह्मण। यह कौन जे पंचसखा प्रकृत युक्ति और से युक्ति संपूर्ण ठीक। ईश्वर समस्त घटरे विद्यमान थे समस्ते समान यह पंचसखा युक्ति ईश्वर प्रकृति समस्त निकट में विद्यमान तो समस्ते समान उच्च नीच धनी दरिद्र सब किसी ना ईश्वर समस्त निकट में विद्यमान तेणु समस्ते समान यह पंचसखा युक्ति। पंचसखा साहित्य दुईविध गोटे हूँ साधन ग्रंथ और आउ गोटे हूँ आख्यान ग्रंथ किंतु एमती क्वेश्चन भी आसेनि पिला छाड़ यहाँ है। देख कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन राघव विलास कह रचना
যদুমণি মহাপাত্র, রামায়ণ মঞ্জরি রাধাচরণ নায়ক, এটা এমনি কোশ্চেন भी আসেনি। তো এটা ওড়িয়া জানতো লক্ষ্মী ছড়া বৈষ্ণব পাণী, চণ্ডালমণি নাটক অশ্বিনী কুমার এবং চণ্ডালমণি নাটিকা লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଫୁଆଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ଦାସ, ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ଦେବ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟବହୃତ ନବାକ୍ଷରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟବହୃତ ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଗୁଜରୀ ବୃତ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଯେ ଦେବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ହଉ, ଦୋନାଇ ଦାସଙ୍କର ଗୋପୀ ଭାଫା, ଶ୍ରୀହରି ଦାସଙ୍କର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାହାର, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସଙ୍କର, ଭୀମ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତି ରତ୍ନମାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ଛାଡ଼। ବୋଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ଯେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ଯେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତି ରଚିତ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ହେଲା। এটা অলরেডি আমি আলোচনা করে সারিছা। তো ছাড় এটা আমার বর্তমান সরিগলা। তো পঞ্চসখা যুগর কেতোটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তো এমনি কোশ্চেন আসেনি পিলামানে, তো জস্ট জানি থাও পঞ্চসখা যুগর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। পঞ্চসখা যুগর কেতোটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখো শ্রী জগন্নাথ পঞ্চসখা সাহিত্যর গোটে বৈশিষ্ট্য ହେଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂ କିଲିଂ ଫିଲିଂ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ତ ହିଲିଂ ମାନେ କିଏ? ହିଲିଂ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର, କ୍ଲିଂ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ এবং ফ্লিং মানে সুভদ্রা। হিং ক্লিং ফ্লিংর অর্থ সেইটা, এবং ধিলিং মানে সুদর্শন এবং প্লিং মানে ব্রহ্মপরম। বুঝিগলা পঞ্চসখা সাহিত্য হিলিং ক্লিং ফ্লিং মানে ভিতরে যদি কোশ্চেন হিলিং মানে কিଏ, ফ্লিং মানে কিଏ বা ক্লিং মানে কিଏ, তুমি মানে এটা জানিলে লেখি পারিব। তারপরে তাঁর আউ কেতোটি বৈশিষ্ট্য আছে ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, সৃষ্টি তত্ত্ব, নামতত্ত্ব ହେଲା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଅକ୍ଷରମୟୀ ଆରାଧନା। ଦେଖ ଓ ଓମ୍ରୁ ଓମ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଓ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ, ଉ ବୋଲେ ଶିବ, ମ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଓ ଓମ୍ ରୁ ଓମ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଫଳଚକ୍ର ସାଧନା ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଫଳଚକ୍ର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଣେ ସାଧକ ସହସ୍ରର ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ 6 ଗୋଟି ଚକ୍ର, ଏଭଳି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ ଫଳଚକ୍ର ସାଧନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଫଳଚକ୍ର ବାବଦରେ ଦେଇଛି। ତ ଏତେ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇଥିଲି ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲି ସେଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା, ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ତୁମକୁ ଏମାନଙ୍କର ନା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଶୁଣି ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଲା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାଙ୍କ ବାବଦରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ କାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁଥିଲି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବୁକ୍ରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଚନା ମାନେ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନେ ରଖିପାରିବନି କାହିଁକିନା ସମୟ ପାଖରେ କମ୍। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଯାହା ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା। ତ ଏତେ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ। 17, 18, 19 ଏବଂ ଏଇଟା 20, ତ এই 4টি ପାର୍ଟରେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆମର ସରିଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ପଞ୍ଚସଖାର ସମକାଳୀନ କବି, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଡ଼କୁ। ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିପାରୁନଥିବ କହିପାରିବ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନା, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 1ରୁ ପାର୍ଟ 20 ଯାଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଏଲି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସିପିଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ମାନେ 2020, 21, 22, 23 4ଟି ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ 20ଟି ପାର୍ଟ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବ। এবং ସବୁବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ବି ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିଛ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି, ତାହାକୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଯିଏ ବି ରେଗୁଲାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛ ସେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।